Fifaliana tsy ompitratra ny anay mandray fitenenana amin'izao maraina izao. Andray anjara amin'ny fampianarana ho antsika mianakavy. Nolazay ny ombenombeny fa tonga antsika handray zavatra ary anao dingana iraindray eo amin'ny fanarantsika an'i Kristy. Fa tsy kisendrasendra ny fotoana toy izao na fanao isan-taona aza dia isaky ny miaona dia mandray zavatra avy amin'Andriamanitra. Ary hitanareo ny firindran'ireo fampianarana samihafa sy ny toriteny natao hatrany am-boalohany fa mifototra amin'ny hevitra ray ary mamaly ireo fantaina apetraka amin'ny zava-misy ankehitriny. Ny lohateny anio de ne séduction, parole de Dieu ou prophétie, serviteur ou gourou. J'aimerais bien mettre un point d'interrogation puisqu'il faut répondre à la question. Ataoko amin'ny teny malagasy ny fanazavana ary fantatra fa ampy ny fotoanantsika amin'ny tinana azy amin'ny teny frantsay avy eo. Ny tenin'Andriamanitra sy ny faminaniana mpanompo sa gourou. Aloha tsy adika ny teny hoe gourou fa manjary miova ny heviny. Fa ny gourou dia ilay olona tsy refesy mandidy izay lazainy dia ekena ary atokisana. Atokisana, tsisy fepetra zany fa atokisana azy zany. Voalohany, dia ho jerentsika sy ho hazavaintsika fohy ireo teny novakina tamintsika teo ireo. Ary atomiko amin'ny Matthieu 4:20 no navakina tamintsika mazava teo, zay milazalaza ny tontolo ny andro farany. Ary tena ao anatin'ny andro farany mihitsy izao, satria dingana farany sisa no andrasantsika dia makany mandrakizay amin'ilay Jerosalema vaovao isika. Andeha ary ho jerentsika fohy de fohy zany famaritan'ny evangelista Matthieu zany ny tontolo amin'ny andro farany. Ny 5 dia milaza hoe izao ny Mesia, fizahozahoana zany, fizahozahoana mariky ny toetrandro ankehitriny. Amin'ny 9 dia filazana ady sy filazana ady, fankahalana zany, fankahalana samy mpiray firenena, fankahalana samy milaza ho tia firenena, fankahalana ny foko roa samy hafa, fankahalana ny firenena roa samy hafa, fankahalana ny tavala sy ny tatsimo sy ny sisa sy ny sisa. Toko 5 io. 7 fanenjehany, vonoina ny mpino, vitsy anisa ny mpino raha mihoatra ny tsy mpino, kanefa dia fofoina ho faty ny amin'izy ireny. 12 miroborobo fatratra ny fahotana ka tonga ny fangatsiahana ara-panahy. Misy zay overina ota fahiny, afeniny, tsy aseho. Fa ankehitriny kosa dia andrandrainy, resahana etsero tsy ota intsony, resaka fanao mpivady any atokantrano. Ankehitriny resahana eny etsena, imoezana. Dia mahatsiaro zavatra anankiray izay tsapa eto, fa tena manimba ny sain'ny mpino ity fanambadiana samy lehilahy samy vehivavy ity. Tamin'ny herinandro lasa araka ny falazaiko taminareo nanaritra fivoriana toy izao, fivorim-piangonana nisy firenena latsaky ny 7 no nandefa soloteny, dia tena io no zavatra noresahana, fa noresahana ampahendreny io fanambadiana samy lehilahy samy vehivavy io. Miroborobo ny fahotana. Hoy aho hoe anerinany raha misy firenena afrikanina mamerariny an'io ka miteny ny mpitondra hoe azo atao any amin'ny mairie amin'izay ny fanambadiana ireny, mitehaka zareo tandrefana. Ka hoe mandroso ny ilazana azy. Ary ny 5 farany amin'ireo fanambarana ny tontolo iendana dia ny horohorontany sy mosary. Zany hoe asehon'Andriamanitra ny fahefany. Eo milohany zany fizahozahoany zany hoe izany Mesia.
amlohan'izany fankalana zany tsy filazana ady amlohan'izany fanenjehna ny mpino izany amlohan'izany firoborobony ny fahotana sy fanandratana ny fahotana zany a ny ororotany dia manambara fa Andriamanitra dia tsy to rehefa nisy ny ororotany inona no azontsika atao rehefa tonga zany ororotany zany tsy misy na inona azo atao maneho ny herin'Andriamanitra zay zany le tontolo misy atsika zay ny tontolo misy atsika fa ao anatin'ny tontolo misy atsika io a dia lazain'ny apôstôly Paoly eo amin'ny Korintiana faharotoko farak 11 hoe ao ny apôstôly sandoka eo nivony mihitsy ny apôstôly sandoka ny apôstôly Paoly mantsy a nanana fahavalo maro izy ary raha ny Korintiana faharoa dia tena hoe filazana mihitsy amin'ny maha-apôstôly azy manoloana an'ireo apôstôly sandoka ireo mpaminy sandoka zay mampianatra filazantsara hafa zay mizaozao zay manatsatso ny filazantsara madio ka ny fomba amaritany apôstôly Paoly ny apôstôly sandoka indraindray zany amin'ny version sasany de super apôtre ny ilazana azy dia milaza momba ny tenany izy dia andiny fafito amin'ny toko farak 11 zany hoe manetry tena aho mba hahazahoany ny hafa ny filazantsara ary ataoko mamaim-pony zany fanohitra an'izany ny amin'ny apôstôly sandoka mitory ny filazantsara aho ary tsy mitaky valiny fanohitra amin'izany ny amin'ny apôstôly sandoka manaiky fahoriana aho noho ny filazantsara fanohitra amin'izany nataon'ny apôstôly sandoka tsy novakitsika ny andinin'ny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo fa lazain'ny Paoly eo ireo fahoriana ny anjady taminy amin'ny fitoriana ny filazantsara eran-tany zany hoe tsy misy tombontsoa manokana ho azy amin'ny maha-olombelona azy izany kanefa dia nataon'ny Paoly zany nefa Paoly milaza zany hoe tsy mitaky valiny manitry tena ataoko zay hahazahoan'ny olona ny filazantsara feno ka na izany aza mananana maizy azy Paoly raha ara-piaviana zanak'Abrahama izy Israelita izy andiny faharoa amby roapolo raha ara-tsaina olona ambony izy fantatry ny rehetra zany ary mpianatry Gamaliela tombany sokany Gamaliela i Paoly no nahay teny maro samihafa ny teny Hebreo moa zany a zay mbola fantatry ny jiosy sasansasany ny teny aramianina zay teny tenenany rehetra ny teny grika zay nandroatana ny epistiliny fa nahay teny latina izy satria ny teny latina le ataontsika tamin'ny Madagasikara fahiny hoe teny baiko any hoe io zany no teny tenenan'ireo militaire tamin'izany fotoana zany eto vao mahatsiaro hoe nahoana moa asa moa raha fantarareo fa nadika amin'ny teny grika ny testamenta taloha zany hoe ny jiosy tsy afaka mamaky intsony ny teny Hebreo taorianany fahababoana rehefa miverina tany Israely izy fa teny aramianina ary ny teny aramianina tsy tao tany Israely ihany ny tenenana azy fa tamin'ny toerana maro olona vitsivitsy sasala amin'ny Rahab sy ny mpampianatra sy ny mpanora-dalàna no mbola amin'ny teny Hebreo dia hoe nahoana ny tsy nadika tamin'ny teny latina ny testamenta taloha fa nadika tamin'ny teny grika io zany le atao hoe la septante dia hoe rehefa mandinika dia ay zareo jiosy mihevitra ny teny latina ho teny maloto tsy azo antikana ny ten'Andriamanitra fa ny Paoly apôstôly zany raha ara-piaviana afaka misehoseho izy raha ara-tsaina manana ny maizy azy izy raha ara-tsosialy citoyen romanina izy kanefany nataony taimboraka daholo zany rehetra izany mba hitoriana ilay Jesosy dia Jesosy nitsangana tamin'ny maty zay ny fomba hitantarany an'reto mpaminany sandoka reto raha fahajerentsika zany dia izy reto dia olona mirere izy reto dia tarian'ny filana zany hoe te ho lehibe te hanjakazaka te hanan-karena te hanan-kaja zay reto mpaminany sandoka reto
afaka manao an'izany aho ozy paoly fa niatsy zavatra rendrarendra fotsiny fa tena izy reto mpaminany santoka reto ny antsoina azy nendray apôstôly santoka ny antsoina azy nendray mpaminany santoka dia ao anatin'izany mampitandrina ny apôstôly fa hamaritana n'izy reto koa dia zao toa miendrika olo-marina izy toy ny mpivavaka toy ny anjely kanefa ny fony lavitra an'Andriamanitra voalaza ny apôstôly indrindra any amin'ny tapany voalohany moa fa tsy novakitsika teo hoe nitsoina azy de super apôtre zay mbola ambony no ianareo zay ny tena izy ianareo tsy mitory ny famorana no idirana ao amin'ny faneken'Andriamanitra fa izay mbola mitazona izany ohatra ihany moa zany zay zany le tontolo efa nilazaintsika teo ny hoe tontolo ny fizahozahoana ny fankalana ny fanenjena ny firoborobon'ny fahotana fangatsiahana ara-panahy sy zany zay le tontolo zay fa onivony ireo mpaminany santoka ireo zay voalazantsika tamin'ny fomba tsotra teo fa ndia hiverina amin'ny teny apôstôly sika satria io teny apôstôly io efa raisin'ny olona zao moramora mihitsy zao ny maka an'ireny titre ecclésiastique ireny fa iny zany hoe pasteur zany efa nozahan-toetra efa ny mpitandrina ao amin'ny toerana misy azy no manolotra azy any amin'ny toeram-panomanana miofana telo taona efa taona maherin'ny zany azy manao stage zay voekena ho toy ny mpitandrina fa amin'izao fotoana izao manofy ianao ny alina dia maraina anao mitsangana ho mpitandrina dia manana titre be dehibe na manana titre apôstôly ny apôstôly zany dia iraka ny dikany fa raha eo amin'ny tantaran'ny fiangonana ireo apôstôly tamin'ny andro ny apôstôly ihany no atao hoe apôstôly azika atao ihany mandray an'ilay anarana apôstôly tsy maninona fa raha ara-tantara dia izay ireo nanana mpianatra eo ry Jaona nanana mpianatra nanana ry Ignace d'Antioche nanana ry Polycarpe nanana ry Papias reny mpianatra ny apôstôly reny fa tsy mitondra anarana apôstôly mihitsy ry Ignace nitsoina azy eo amin'ny tantara dia père apôstôlika zany hoe tsy apôstôly izy satria ny apôstôly nametrahan'Andriamanitra nametrahan Jesosy ny afatra nandritry ny telo taona ka mampitsy zany afatra zany isa taranaka teo am-piandohana aloha dia tamin'ny andron'ny apôstôly mbola tsy voasoratra ny testamenta vaovao fa ny testamenta vaovao no fanatanterahana ilay afatra napetraka Jesosy noraisina tsoro voalaza ao daholo zay le sola scriptura fa ny tateoriana dia olona mpanohina fotsiny asan'ny apôstôly dia indraindray zany misy olona maka amin'ny père apôstôlika efa tsisy teo ntsony ny apôstôly Jaona ny farany izy ny zandry indrindra misy makany amin'ny père apôstôlika ny mpino izy ny père apôstôlika tsy izahay fa ny apôstôly ka na ny papa aza tsy apôstôly fa dimbin'ny apôstôly tsy zay tsy mahay tantaran'ny fiangonana ireo mpaminany santoka ka misalotra ireo anarana samihafa zay ny foroporonina teo fandeho raha satria momba ny ten'Andriamanitra no resantsika eto dia te hivalamipatra kely ny amin'ny momba ny ten'Andriamanitra efa voalazan'ny zoky lili teo omaly na zava tsara mihitsy zany fa tiako entina fotsiny ireo théologian'ny fanambarana la théologie de la révélation ho ny teny frantsay ny dikany hoe fanambarana dia Andriamanitra mampahafantatra ny tenany izy mihitsy ny mampahafantatra ny tenany fa raha tsy izy mampahafantatra ny tenany tsisy malala azy sika fa ny ataontsika dia mikarokaroka any misy ve zan'Andriamanitra zany manaoana moa zan'Andriamanitra dia makany amin'ny siansy tsika dia tsy hitantsika any izy ny siansa malaza indrindra amin'izao fotoana izao dia la atao hoe astrofizika zay mitrandraka ny haba alefa lavitra mihitsy fa tsy mahita an'Andriamanitra any izy tsy misy Andriamanitra
mikarikoarika ny saintsika olombelona manao filôzofia tsika olombelona mitady an'Andriamanitra fa tsy mahita makany amin'ny moraly misy karazany olona miteny za tsy manao ratsy olona zay dia ampy tsy mila fivavahana fa tsy mahita an'Andriamanitra any dia makany amin'ny fivavahan-drazana aodaoly ny rafataka ny kely malaza ny hazo manga sy ny sisa ireny fa tsy hitany Andriamanitra. Zany hoe raha tsy Andriamanitra mihitsy ny mampafantatra ny tenany dia tsy ho fantatritsika olombelona izy no manao dingana izy no makaty amintsika fa misy dingana roa nataony. Dingana voalohany dia natao hoe fanambarana voalohany ilay fomba ampafantaran'Andriamanitra ny tenany dia ny zavaboary lanitra sy ny tany ny torony voninahitr'Andriamanitra. Rehefa mahita ny zavaboary sika dia misaina momba an'Andriamanitra. Ny feo fieritreretana mahatonga sika koa isaina momba an'Andriamanitra. Fa raha mamono olona isika dia fantatsika fa ratsy zany na tsy mamaky ny Baiboly aza. Fa izao zany hoe ny zavaboary tokony hitondra antsika hidera sy ankalazan'Andriamanitra ka na ny biby aza mideran'Andriamanitra ny voromanidina. Asa monareo rehefa mba namaky andreny boky ireny mitrandraka ny momba ny feo fa misy feo tsy rentsika tsinona fa ny feo rentsika entre 20 et 20 000 hertz araka filazanareo pahay azy fa ny ao ambany sy ny ambony tsy aitsika fa ny ao amban'io infrason zany dia tena ohatran'ny concert ataon'ny biby sy ataon'ny zavamaniry fideran'Andriamanitra. Fa izao tsy nideran'Andriamanitra ny olona noho ny fahalavona tao idena. Tsy ampitsony zany ny dingana voalohany lay nampifantaran'Andriamanitra ny olona ny momba azy lay anehoana ny voninahiny mandriamanitra tsy toa azy mandriamanitra atraidraika mandrakizay tsy ampintsony zay satria efa nidiran'ny ota ny fon'ny olona ka jamby izy. Zay nylaina n'ilay dingana faharoa na ny fanambarana faharoa. Fa eo am'dingana faharoa dia mbola Andriamanitra ihany midina miteny amintsika. Andriamanitra miteny mivantana. Mampieritreritra fa Andriamanitra ny tena nanaiky hiteny ny fitenin'ny olombelona mba hanambarana momba azy. Sahala amin'ny nga Jean Calvin no manao an'ilay ohatra sahala amin'ireny misy ireny manam-pahaizana amin'ny littérature amin'ny fiteny samihafa fa rehefa miresaka amin'ilay zanany voateraka izy ainy miteny aminy dia fantatra ilay zaza na tezitry ny eny na faliny eny dia mifanankahalevitra eo izy mianaka. Koatran'izany nataon'Andriamanitra midina aty amintsika izy dia miteny amin'ny fitenitsika olombelona mba ho azontsika tsara ny tiany ambara. Nga Jean Calvin no laza an'izay. Fa tsy vitan'izay hoe niteny ihany Andriamanitra fa nambara omaly zany fa no raiketina antsoratra ny tenin'Andriamanitra. Ka io zany zava-dehibe io satria mantsy raha mijanona ho teny ihany mioramova ny teny. Asanareo rehefa nanao androny le kilalao fahiny drony fa ny ankizy moa zao fa manana ny tony atao hoe solaitra mbaza tony dia tsy mahita tsony lay miara amin'lalao fa fahiny miara amin'lalao dia manao filarana anankiroa manao faninanana dia misy teny lazaina ty amin'ny olona voalohany dia ampitaina hatrany amin'ny olona fahafolo na faharoambinifolo miova le teny tiako ianao dia ary tia azany ianao tia noho ny za dia ary tsy izy tsony re amin'ny farany fa ny raketina ho soratra dia rahana mamaky eo zay zany. Dia mbola namafisika eto ny tenin'ny rahalahy Ludovika farany teo ny hoe sola scriptura zay voasoratra ihany zay voasoratra ihany nosoratana satria tokony vakiana nosoratana satria tokony dinihana nosoratana satria tokony hianarana nosoratana satria tokony ampiarina amin'ny fiainana. Zany no tenin'Andriamanitra voasoratra zany. Tsy mionona amin'ny zavajavatra fotsiny nofinofy sy ny toy izany fa nantsoina mihitsy isika hamaky isan'andro sady miaino isan'andro. Ny resaka momba ny jiositsika fa ny soratra sinono
ny tena famaky azy a avany ambony makaty ambany fa zao moa zao efa mifandray amintsika ty andrefana ry zareo dia azo atao amin'ny mahitsy fa ny soa rehefa mamaky baiboly dia zao nanaovany azy sady manaiky izy zany no mamaky. Teny voaraikitra tsoratra, famakina ny teny, fandinihana ny teny, fianarana ny teny ary fampiarana ny teny, izay no takina amintsika ahafantarantsika ilay Andriamanitra marina. Fa andao lazaina tsotra amaranana an'izay tapan'izay dia ny hoe Jesosy ilay teny tonga nofo. Nahita maso azy, zao fanaony any Côte d'Ivoire rehefa miresaka mahita maso mba ho fantatra tsara hoe ay zany maso miasa. Ary tsapai tanana Jesosy mihitsy niodina taty an-tany tonga nofo, lay antsoina amin'ny teny grika hoe logos. Niniko ho tenena amin'ny teny grika li satria lay hoe logos tsy hoe teny fotsiny na hoe kabar na toy izany fa ho hitantsika aoriana ny tena heviny hoe le Andriamanitra tsy to hatrehatra izay zanak'Andriamanitra hatramin'izay la matoan'ny fahariana no lasa tonga zaza to Betlehema miteny sala amin'ny zaza, mitombo sala amin'ny zaza, lehibe sala amin'ny zaza. Zany no nataon'Andriamanitra mba hampafantarana ny tenany. Ka ny dikan'izany raha tsy mahafantatra an' Jesosy isika tsy mahafantatra an'Andriamanitra fa mandalo amin'ny fahalalana an' Jesosy ny fahalalana an'Andriamanitra. Eo amin'ny resaka fanambarana io voalaza ny rahalahintsika Lidovika fa ny tena zava-manahirana dia isika zay tsy mahalala tsony ny tantara ny fiangonana, ny lova ny fiangonana, ny tena ampiasainy dia hoe tradition, teny izay mihitsy le izy. Ny avatsika katolika ny atao hoe tradition dia ireo fampianarana sy fombafomba noraisina hatrany am-piandohana ka mandrakehitriny fa tsy manana fotoro amin'ny baiboly. Zay zany azy ny tradition ary mitovy lenta ny soratra masina sy ny tradition. Zay no tonga andry Jean Calvin mba andry Martin Luther teny ny soratra ihany ny sola scriptura. Fa tsika koa manana tradition koa tsika. Tsy alahatra amin'ny tenin'Andriamanitra akory ny tradition protestante fa mba hafantarana ny zavatra niseho tany aloha azahoana manitsy ny dia ty aoriana. Ka raha resaka fanambarana no resahana, resaka révélation tamin'ny taonjato faha-enina folo zany dia io ireo ray aman-drenitsika hoe sola scriptura, zay voasoratra ihany. Dia tao loha kelin-jareo manao 10 minitra tsika, manao 10 veriny tsika amin'ny tantara, dia ireo rainy fiangonana, le père de l'église tsika protestante tsy dia mahafantatra ran'izy ireo fa dia mahandry tsika amin'izay lafin'izay. Fa ireo rainy fiangonana dia niteny hoe ny mpaminany ny apôstôly, zay zany. Vakio ny mpaminany ny apôstôly. Mpanitsy fivavahana ny soratra ihany. Ireo rainy fiangonana mpaminany ny apôstôly. Ary tamin'ny andron'ny apôstôly dia ireo nanoratra ny tenin'Andriamanitra. Ao anatin'izany ry Jaune, ao anatin'izany ry Paoly, dia hoe ny lalàna sy ny mpaminany. Hitanareo fa misy fijerena foana zay voasoratra na Jesosy aza miteny fa voasoratra hoe. Dia mbola tohizantsika ihany ny lalàn'i Mosesy. Fa raha tena mandeha lalintsika tonga any amin'ny 10 ny ratsy an-tanan'Andriamanitra nanoratra ny 10. Ka tokony fantatsika ny tantara ny soratra masina, ny fanambarana l'histoire de la révélation mba tsy hahatonga atsika ho voasariky ny olona zay manodidina atsika amin'ny tontolo iainana ankehitriny. Ahitana an'ireo olona mizaozao izany Mesia, ahitana an'ireo fankahalana, ahitana an'ireo firoborobon'ny fahotana. Fa inona raha ny famitahana? Raha mamaky an'izany tantara ny fanambarana zany tsika, mijery ny teolojian'ny fanambarana tsika, misy hevitra vitsivitsy tiana ambara. Ny famitahana dia ny fanoherana ny teolojian'ny fanambarana. Dia mbola veriko ihany fa ny teolojian'ny fanambarana dia Andriamanitra feno nampahafantatra ny tenany tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary voarakitra tsoratra zany. Zay no teolojian'ny fanambarana.
fa reo zay tamin'ny fotoanandro hoe apôstôly santo ka miainga amin'ny filany nofo ihany tsy ame ohatra betsaka fa ny ohatra ny Côte d'Ivoire angamba no raisiko amin'ireny santoko ireny rehefa anontaniany reo zareo reo dia miteny hoe nahoana ianao no nisolo vady dia le vadiko taloha vadin'ny fahatanorana fa tia vadin'ny fanompoana betsaka miteny an'izany nefa ny tena marina dia hoe itya tsaratsara tariko kokoa sy tanora kokoa tena filany nofo be zao filamboninahitra politika ankibo fitiavan-karena fikitsahana zay mahafinaritra zany no alalàna ny mpaminany sandoka zay voalazantsika teo fa izao mampiasa ny soratra masina ihany izy ohatra ny devoly fa soratra masina ampiasainy hanamarinana ny tenany zay zany maindiny soratra masina be dehibe izy raha ohatra hoe ny teolojia ny hoe ny fahantrana dia avy amin'ny devoly na ny fahantrana tsy sirak'Andriamanitra mahita andala soratra masina be dehibe izy ao amin'ny baiboly dia alahadany fotsiny reny ataony totoy vakana eo dia resy lahatra ny zanantsika zany hoe miainga amin'ny filany nofo izy fanoatra amin'ilay ataon'ny Paoly hoe ny any filazantsarako maimpoana tsy mitaky valiny miainga amin'ny soratra masina izy fa avadiny soratra masina fa misy teolojia anankiray izay tiako hoentiny eto satria betsaka ny tanorantsika babony izy io dia ilay teo hoe teolojian'ny Rema ny Rema zany ny fanoratra azy dia R dia Aintso dia E dia M dia A hitany eo amin'ny baiboly le Rema zareo koa tsy mahay grika zareo kory ny akamaroan'izy ireo efa tsofotsofona vo afaka BBC fa lasa olona ambony izy ny avy eo dia Rema ozy izy dia inona dikany hoe Rema ny logos ozy dia teteny voasoratra ity ho azavaina izy ity fa ny Rema dia fanambarana mivantana avy amin'Andriamanitra meny dia ambarako aminareo aiza ny sola scriptura amin'izany dia misy tokoa ny olona mahatoky sy mino ao ny mahatonga ny Jeremia teny hoe mafy ny teny Jeremia voaozona zay mahatoky olona ny teny hoe mahatoky izy hoe mino ny dikany sala mino an'Andriamanitra zany zay ny dikany dia misy tokoa miankina betsaka amin'ireny goro ireny zay mampiseho fahefana mampiseho ny heriny zay zany ny dikan'ilay teny hoe Rema zany amin'ireo dia fanambarana manokana avy amin'Andriamanitra lazaina am'mpino ao anatin'ny fotoam-pivavahana angamba nanaovana an'izany fa le fotoam-pivavahana mantsy ny tena marina fampisehoana le izy satria na ny akanjony aza akanjona artiste zay moa no vazovaza ny Abidjan hoe quand il porte des chaussures au bout pointu ça c'est un signe qu'il est de ce milieu-là. Plus le bout des chaussures sont pointus, plus il appartient à ce cercle des faux prophètes. Zay zany ny fa tsy zay ihany tsy ny kiraro ihany akory nalalana azy tsy ny kiraro ihany nalalana azy fa ny akanjo koa fomba fitafy koa alalana azy ny fomba fiogo sy ny sisa fa ny tena zava-dozy eto rehefa tena miteny izy ny Rema ambombony tokoa ny logos moa zany ampiasaina fotsiny namarina teny dia zay no alehan'ny olona ka ny olona tsy mananasa ny olona mitady andefa mandry ny olona te avita fanadinana dia mandeha any izy fa any amin'ny Rema no anambarany azy mety miteny lay mpitarika hoe zao no lazain'Andriamanitra tamiko androany misy olona anankiray eto mitady vady afaka herinandro dia azo ny anjarany izy alleloia atrony hoe manao saritatra
manao saritatra ozy nareo fa mety mianatra amin'ny zanatsika zany eto aho zany dia mahatsiaro hoe reo olona taizainay sy ireo no tena lana zavatra ny tena mpitandra tsy afaka hitsofoka any ikory dia mandeha mba nieritrehitra hoe andeha mba anatrika amin'ny fivorindrareo reny a dia jean anaonaovako anao kaskety a dia anao t-shirt mba tsy ho fantatro fa zao tsy nandeha nakany aho fa natahotra so ahita piony malagasy a aloha tsy andehany fa reo le taizanay ao an-trano a mampafantatra reny zavatra eny dia fantarareo papa fa izao niofon'ny ankizy a dia je vais voyager demain zay zany ny tena nofinofiny eo ka raha izay nolazainy le goro ery amin'ny altara ery dia faly izy tsy tatelaka le izy ny mpitso a verina izy raha afaka pitso tsy tafaka hoe afaray volana verina ihany izy rehefa eo satria hain'ilay olona no mitaizan'le izy ny tena zava-doza izany dia mampiasa ny tenin'Andriamanitra hanamarina teny sy mihevitra fa ny rema no ambonimboniko noho ny sola scriptura ao anatin'izany fahamatahana zany dia le olona mihitsy andeha ho jerentsika io goro io indraindray manao saritatra mba azahoanareo azy manao saritatra mba zareontsika azy mampimely izy fa ny tena marina mampitomany voalohany moa zany a dia misy an'le izany mesy fizahozahoana dia ekena daholo reo titre maro samihafa reo tsy hainy zareo no manavaka ny titre akademika sy ny titre ecclésiastika sy ny titre militaire afangarony eo reo ka misy zany eo Abidjan nampidirina-ponja le tovolahy fa miariary loatra ny zavatra nataony zay ny vaovaohaingo farany fa ny titre etiny dia hoe apôtre général tsisy manana mihitsy zany afangaro ny titre ecclésiastika sy ny titre militaire dehibe ny olona sahala am'izany archbishop sy ny sisa zay le fizahozahoana zay tsika protestanta ny titre ny pasteur dia pasteur ihany zay zany na ny MPF na ny LMS na ny FFMA fa iny zany pasteur ihany nytao hoe mpitandrina fa tateoriana zany mba nasina haingony kely révérend pasteur dia raha makany Congo nareo Congo démocratique io ny mpitandrina tsy voaositra pasteur ny antsoina azy raha voaositra izy a révérend pasteur ny antsoina azy raha nanao doctorat izy a révérend docteur ny antsoina azy raha antitrantitra sala aminay izy a tata ny antsoina azy tata ny ilazany hoe dada dia alahatra zany izy telo révérend docteur tata tena izay mihitsy ilazany azy dia teny amintsika mpitandrina nitsotra ihany ampiny hoe titre hoe pasteur zay ihany fa rehefa tonga any amin'ny toeran-kafo ianao ka any amin'ny fiangonana hafa ka lazainy hoe révérend pasteur tsy mampaninona koa fa samitsika nitsotra ihany zany fa io titre be dehibe io a ilazana an'le mahazao aho zao zany mesy fa ny fampianarana koa dia fampianarana hafa satria momba ny filana zany momba ny filana io indrasantsika teo hoe tia voninahitra tia aja tia rehare tia anjakazaka amin'ny hafa sy ny sisa zay tena mifanohitra mihitsy amin'ny filazantsara fa andao resantsika kely ny amin'ity fanambadiany ity satria hoe taminareo tany Zimbabwe tamin'ny herinandro teo tena nalahelo ny fon'ny mpitandrina tany sy ireo olona ny amin'ny fideraderana ity fanambadiany samy lehilahy samy vehivavy ity dia nanao fanambarana mihitsy hitanareo amin'ny internet zany dia za zany mbola miverina amin'ilay hoe ten'Andriamanitra milaza hoe ary Andriamanitra nahary ny olona ary lasy vavy nahary ny azy tsy zay Genesis toko fa voalohany dia fito amby roapolo zany hoe tany am-pahariana mihitsy ny fanambadiana na orona ary lasy vavy fa raha vao kasino ny fahariana dia simba ny tontolo rehetra tsy zay amin'ny écologie nge zany resahany raha vao tohanina fotsiny amin'ny fahariana ka raha tohanina ny amin'ny fanambadiana dia ny tontolo mihitsy ny simba
osy matateraka mba aloha vetsaina hoe nitenako zao zao nahariana eto zany ny sofiko a dia noho ny asan'ny dokotera satria nareo dokotera fa mahay zao azonareo afindra ty amban'ila inge ny vasoa inona ny lazanao Solomon metsika fa ohatran'izany ty fanambadiany samy lehilahy sy fanambadiany samy vehivavy ty inona ary no ataon'ny fiangonana inona ny tokony ataontsika mianakavy tafavory zao itsikera fotsiny ve ny ataontsika dia voalaza teo ihany ary ny tsiniriny ny avantsika zoky lili mafy te mafy ny sola scriptura ny mamaky ny ten'Andriamanitra ny mihaino ny ten'Andriamanitra ny mandinika ny ten'Andriamanitra ny mapiatra ny ten'Andriamanitra araka ny fanazavan'ny fanahy masina izay io ny mampitombo atsika io ny mampivelatra atsika io ny ananantsika za tsy teny hoe fahasambarana fa torinany amin'ny hafa ny fahasambarana fa anantsika fiadanam-po ny famakina ny ten'Andriamanitra noho izany isika dia mpanompo ny teny avokoa mpanompo ny soratra masina avokoa tsika rehetra tafavory eto na mpitandrina na pastoro na mpitory-teny ny mpitandrina mizara fa mianatra miaino koa miara-miaino amin'ny mpino tany amin'ny atelier nisy anay a voaingana ihany vao tonga ty teny hoe laika ity fa reo zanaky ny Elimesy ohatra dia tsy nampiasa ny teny hoe laika satria na mpitandrina za mitovy amin'ny olona rehetra izy manome ohatra izy amin'ny fiainany na amin'ny famarinana na amin'ny fahamasinana manana fahefana izy amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny sakramenta fa tsisy laika zany laika daholo ny mpino rehetra zany hoe miara-mizotra makany amin'ilay Jerosalema vaovao ary amin'izany fiainona ny teny zany fiarahana miaino ny teny zany ekena zay voalaza zao na teny mandratra azy fa misy tokoa ny teny mandratra amin'ny soratra masina ianao ny vo voalohany rehefa mamaky azy mpitori-teny fa ekeny zany a fa manamboatra ny fiainantsika mbola averina ihany tompoko averina ihany fa ny tori-teny ny eo anivon'ny fiainan'ny fiangonana zany hoe ny tori-teny dia ilay fanambarana amin'ny fahefana ilay tenin'Andriamanitra ka lay mpitory fa lay tenin'Andriamanitra no raisina fa maro amin'ireo ray aman-drenitsika no notefena tamin'ny tori-teny tompoko tori-teny ihany no notefena nanefena azy mamela ianareo raha ampatsiaro kely teny nampianaranay fahiny tany an-tsekoly izay mbola mipetraka ankehitriny teny latina satria tamin'ny andron'ny Jean Calvin teny latina no teny fiteny prédicatio verbi dei est verbum dei za kory tsy ilaza aminareo mahay teny latina fa izay ihany mba haiko aloha fa ny heviny dia hoe ny fitoriana ny ten'Andriamanitra dia tena ten'Andriamanitra tokoa ka mangovotra mitori-teny rehefa hiakatra aty amin'ny altara mangovotra izy satria ny fahefan'Andriamanitra no entiny rehefa tonga ny fotoana tsy latsika intsony ny tori-teny a dia tsy tokony hitondra anarana hoe fiangonana intsony ialana ny mahafifoazana zanaky ny fifoazana fa ny tori-teny ny eo anivon'ny fiangonana ry havana amin'izao fotoana izao ny Madagasikara dia manitatra fiangonana ny olona hovaina koa ny pilipitra sy ny altara ny pilipitra dia ty teny hitoriany ity ny altara dia ny latabatra masina fa raha mandinika ny fiangonana teo alohanareo a ny pilipitra avo toerana kokoa eo fovoany ary eo milona fa ny latabatra masina ambany toerana kokoa ny heviny dia izao tsy misy heviny ny latabatra masina ny sakramenta latabatra masina raha tsy eo ny tori-teny tori-teny manana fahefana fa amin'izao fotoana izao fandresantsika ihany mavesatra loatra ty zavatra ty fa atao mba maivamaiva na azo amin'izay azo afindrafindraka na ny altara za lasa podium any amin'ny fiangonana sasany misy heviny daholo ny zavatra rehetra eny
dia mangatakasika mba izotra amin'izay ny fiainan'ny fiangonana. Ny vavaka ataoko ho an'ireo zanako zafikelyka amin'izao tontolo iainantsika izao dia ho vakiako aminareo. Maniry aho ka maniry mba handeha ireo zanako hanondraka sy hampaniry ny vona fafindratsan-tanako. Amen. Je voudrais juste résumer en français ce que je viens de dire en malgache. Et je sais que la traduction a été très fidèle puisque vous avez tous réagi pendant le message en malgache. Dans un premier temps, j'essaie d'expliquer très brièvement les 3 textes que nous venons de lire. Le premier texte, disons l'évangile de Matthieu, chapitre 24, nous décrit l'environnement dans lequel nous sommes maintenant. Puisque la parole de Dieu ne change pas, elle est éternelle, et bien là on voit donc les faux messies. Je suis le Messie. Guerre et rumeurs de guerre parce que les hommes, entre eux, les femmes aussi, se haïssent. Il y a la persécution, il y a la prolifération du péché partout. Dans le temps, le péché a toujours existé. Dans le temps, on se cachait. Maintenant, on est fier de commettre des actes que la parole de Dieu dénonce. Et on a parlé avec beaucoup de tristesse. Le mariage entre 2 hommes, entre 2 femmes, et ceux qui sont contre, on les appelle ultra-conservateurs. Et c'est terrible. Ce que moi je sais, que je savais à l'âge de 13 ans, c'était, disons, je vais dire autrement, ce que mes enfants connaissent maintenant, je ne les connaissais même pas jusqu'à 24 ans. Des images que je n'ai jamais vues et dont nos enfants sont familiers. Des paroles, des sujets qu'on traite entre mari et femme dans la chambre et qu'on étale sur la place publique. C'est la prolifération du péché. Mais vous voyez, dans le premier texte qui donne l'environnement, nous voyons, on parle de tremblement de terre, qui est un acte de Dieu. Dieu nous rappelle à chaque instant qu'il est maître de l'univers, qu'il est le Tout-Puissant et personne ne résiste à ses actes. Et dans le chapitre 2 de 2 Corinthiens, l'apôtre Paul nous décrit, nous fait le portrait du faux prophète, du faux apôtre, du super apôtre, en soulignant quelques aspects. Sa description n'est pas exhaustive, mais elle donne quelques éléments. Par exemple, tout ce qu'on fait est intéressé. C'est pour l'argent, c'est pour l'honneur, c'est pour le bien-être matériel, c'est pour avoir un peu plus de pouvoir sur les autres. C'est purement intéressé, alors que l'œuvre de l'apôtre Paul est totalement désintéressée. Il annonce gratuitement l'évangile. Et ça, nous devrons bien souligner. Et ce qui est le plus déroutant, c'est le fait que ces faux apôtres, faux prophètes, sont très religieusement habillés. Le texte parle d'anges de lumière, n'est-ce pas? Avec un langage purement religieux, etc., etc. Mais à l'intérieur, c'est vraiment l'ennemi de Dieu. Mais la caractéristique principale dans ce portrait, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est le complexe de la première place. L'orgueil, c'est mettre au centre du discours, dans la vie, sa personne. Et chaque fois qu'il parle, il parle de lui-même. Et ça se voit dans les titres pompeux qui fait fi de la règle de grammaire de la langue française. Vous savez qu'en français, on ne met pas 2 titres à la fois, sauf révérend père. Un seul titre.
Bon, maintenant, je ne sais pas si la langue française a évolué en France, mais en tout cas, quand nous étions encore au lycée, on nous a bien dit ça. Le titre de docteur est réservé aux médecins. Ainsi de suite. Et ce qu'on appelle l'autoproclamation, l'égocentrisme apparaît dans les titres qu'on porte. Dans le temps, le titre était attribué par une institution ou par l'Église elle-même. Mais actuellement, on peut faire un rêve, et puis le lendemain, bon, Dieu m'a dit que je suis apôtre, je suis apôtre général, etc., etc. Et quand on leur pose la question, mais qui vous a donné ce titre? Moi, je vous ai connu, mais qui vous a donné ce titre? C'est Dieu qui m'a donné le titre, donc par rêve. Et donc cet orgueil, parfois habillé religieusement, est un signe de ces faux prophètes. Nous avons dit tout à l'heure que Dieu se révèle. La révélation, c'est l'acte de Dieu par lequel il se fait connaître aux hommes. Nous ne pouvons pas connaître Dieu par nos efforts personnels, par notre intelligence, par la science, par la philosophie, par les religions traditionnelles. C'est Dieu qui vient se faire connaître à nous. C'est lui qui va nous parler. Dans un premier temps, la révélation est sous forme, c'est la création tout entière. Quand nous voyons la création, nous pensons à Dieu. Nous pensons à la beauté de Dieu, à la toute-puissance de Dieu, à l'éternité de Dieu. Mais il fallait une deuxième étape dans la révélation, c'est la révélation verbale. Dieu a parlé pour se faire connaître aux hommes. Il a parlé, et j'ai donné l'exemple de Jean Calvin qui parlait de balbutiement de Dieu. Dieu n'a pas besoin de se faire connaître par la langue que nous connaissons, puisqu'il est tout-puissant. Mais il a voulu emprunter notre langue pour se faire connaître et pour nous parler d'une manière intelligible, comme une mère qui parle à son nourrisson. C'est frappant hein, quand vous voyez, nous les maris, hein, bon, je ne suis plus père les enfants sont grands maintenant, mais vous les jeunes maris, observez bien vos épouses qui parlent à vos bébés. Il y a une communication, ce qu'on appelle le balbutiement. Et le bébé, quel que soit son âge, sait que maman est fâchée, qu'elle est heureuse, etc., etc. Lui aussi, d'ailleurs, il exprime. Et c'est ça la démarche de Dieu. Se faire comprendre par la langue que nous parlons pour que nous puissions le connaître. Mais la preuve la plus probante, c'est que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ, qui est éternellement Fils de Dieu, qui a toujours été avec Dieu, qui a même participé à la création du monde. Il est descendu vers nous, il est né à Bethléem, il était fils de charpentier, il allait à la synagogue pour faire connaître Dieu. Et j'aimerais bien souligner, chers frères et sœurs, que la connaissance de Dieu passe par la connaissance de Jésus-Christ. Si nous ne connaissons pas Jésus-Christ, sa personne et son œuvre, nous ne pourrons pas connaître Dieu. Et c'est peut-être là le problème que nous avons avec les Juifs qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ. Nous avons bien, en malgache, parlé du portrait de ce super apôtre, ce faux prophète. Nous avons dit qu'eux, ils partent toujours du bien-être matériel. L'apôtre Paul parle des choses de la terre. Serait-ce le ventre? Serait-ce la richesse matérielle? Le bonheur immédiat? Les loisirs? Le plaisir de ce monde? D'ailleurs, ils confondent plaisir et bien-être spirituel. Le faux prophète ou le gourou, il utilise la parole de Dieu, mais en sa faveur pour justifier ses idées, alors que nous faisons exactement le contraire. Nous ouvrons la Bible, nous posons la question, mais qu'est-ce que Dieu nous dit aujourd'hui?
Et parfois, Dieu nous dit des choses qui nous dérangent. Qui me dérange en tant que prédicateur, en disant, mais Salomon, tu es concerné par ce texte. C'est ça la révélation. Mais chez ces gourous, ils utilisent des textes bibliques pour justifier ce qu'ils font. Et nous avons insisté sur la mauvaise théologie du Réma. Je ne sais pas où elle est née, mais il semble que c'est en Asie. Mais ils font la différence entre la Réma comme révélation particulière, directe, par l'intermédiaire d'un homme, d'un gourou, et le Logos, la parole de Dieu. C'est un discours tout à fait faux. Et là, on parle bien de séduction. Imaginez dans un culte spectacle, voilà, le gourou se lève et dit, je sais que dans cette assemblée, il y a une personne qui attend depuis 5 ans l'âme sœur. Je lui dis que l'âme sœur est là. Et ils vont se rencontrer très bientôt. C'est ça le Réma. Ou bien, et ça, je suis témoin de ce que je dis maintenant. Vous êtes venus ici, il faut donner à Dieu. Quand j'étais jeune comme vous, je n'avais rien, mais j'ai donné tout à Dieu. Maintenant, je suis, j'ai une voiture 4x4, j'ai une belle maison. Donc, donnez à Dieu maintenant, c'est-à-dire donner à lui-même. Et il y a une pression psychologique au nom du Réma en disant, certains sont venus ici juste avec l'argent pour le transport, qu'ils donnent cet argent à Dieu, et demain, il recevra au centuple. Et j'aimerais donc insister sur la différence entre le Logos et le Réma. Pour nous, c'est la sola scriptura. Ni tenandremanitra ihany, ni tenandremanitra ihany. Même si nous sommes impopulaires, et je le suis déjà, c'est pas grave. Parce que je ne prêche pas ce que les gens veulent, ce dont les gens ont besoin. Je suis attaché au texte. C'est vrai que je suis un homme, peut-être que je pourrais interpréter pas très correctement, mais il y a cette attitude de respect de la parole de Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, et je crois que vous avez bien compris. Malheureusement, je ne peux pas vous traduire le poème malgache en français. Le français, c'est ma langue de culture, le malgache, c'est la langue du cœur, donc je ne pourrais pas le faire. Je remercie le modérateur de m'avoir donné tout ce temps aujourd'hui, et je quitte la scène. Reste là, Salomon, reste là. Sorana tompontsika nanomezany an'izay fampianarana izay. Ohatsika izay tsy mahalala dia izy zany no manahirana ihany ny ilazany hanolotra ny anarany satria ny titrany sy ny anarany ohatra mitovy alava ihany. Ataontsika eo pasteur, révérend, docteur, professeur, Salomon, Andria sy mialo Mananarivo, hitanareo amin'izany ny alavany. Kanefa dia ny foeziny tamin'ny endrika mahafinaritra sady taoko fa mahasoa antsika ny zavatra izay nyteneniny tao. Dia hotsoroko ny ilazana azy ataoko hoe professeur Salomon izy anyteny ho tia, satria any amin'ny faculté ny tena daniny ny fotoanany sy ny fikarohany. Ka dia izy zany dia mpampianatra avy any Abidjan ho antsika izay vao tonga tamin'ity endrio ity. Efa ela izy no hatramin'izay zany nanaraka foana ny asa mpifoazana dia mitondra n'ity boky ity izy amin'ny fandalovany eto. Ho antsika izay tsy teto zany tamin'ny fanolorana azy. Nyresaka tamin'ny moa hoe misy article be dia be zahatra hafa izay fiaina ny malagasy, ohatra ny hoe ny malagasy sy ny famadiana ao anatin'ilay izay tena mamatotra be dia be ny malagasy. Dia io za taminy hoe tsara ihany raha ohatra ka hoe mba
lazaina ihany ny zavatra atao anatin'ity tsy niraindray ka tsy ho lava nyresako fa zao misy ny fanontaniana izay ataotsika apetraktsika satria raha ny fahalalako an'ilay izy tokony ho latsaka fahefanytsika ny miala eto pasteur Seta moa tsy hitako ao na dadamo fetsika ny tokony justement akazay moako no tiako hoanontany apetraka tsara alohan'ny alantsika ka asa raha itsika le hoe isaorana Zanahary fizy ny tasy ny aro asa na itsika le hira dia mandrakizay fanaovana an'izay hira zay dia miomana reo le mpitazona micro mba ary manangatana antsika atao hoe fanontaniana efatra dia valiny anankiray fanontaniana efatra dia valiny anankiray amin'izay izy mba afaka mba misy olona valo ohatra ny mba miteny atsika le isaorana Zanahary zany iro fa telo amby folo sy telonjato amin'ny firana fifoazana izy raha tsy diso raha ny atao pelantanako isaoranay Zanahary izy no ny tasy sy ny aro izay matoky an'i Jeso velona tsy misy marary izay niakatra ao any an-danitra tsy mba nisy ny landa vatsy izay mahazo paradisa velona mandrakizay mitsangantsika hiaraka hira anjanonyzany dia miomana sady ny mpitazona micro isaoranay Zanahary isaoranay Zanahary isaoranay Zanahary izy ny tasy ny izy ny tasy ny aro isaoranay Zanahary izay matoky an'i Jeso izay matoky an'i Jeso izay velona tsy misy marary velona tsy misy marary izay matoky an'i Jeso izay niakatra ho any an-danitra tsy mba misy milazatsy izay niakatra ho any an-dany izay niakatra ho any an-danitra tsy mba misy milanjavatsy izay miakatra ho any an-danitra izay mahazo paradisa izay mahazo